Jorani kok mana rani bagi nasi tongnai kapang di joto ta khok te buksoro punya kha ka hambai lamsogo tai joto na hambai ya pharo kai tini ni joran kok panda nor nai tongo 18 tarik Mei 2024 সাল মারে সালসানি কতর কক তোমা সাইজাক নর ni bagi to jagrok ar ni bisingo beskang ni 4 tarik beskang ni 4 tarik Jun nani thangi tongo field teacher lok sabha chongbarini ओंखारी हेकाबा बोटले खामानि साल और सालो 12 थाकतनि जत काई फिल्डक चंगबारि इंगमनि जागानि लेखा बायनाय सालसानि सालानो सायमाननाय सरकार सावनि फाइटं 2024 लोकसभा बिसिओ मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तरा तंगन बीजेपी नि जे तिदुलमुं बाय एनडीए हापां फारा फाइफिरनो आ सुंमुं आ सालानो पाइ थांनाय सायमाननाय आफुरनि रिजाल्ट इनकाय अ जे लेखामुंनो तेबो काहाम करखे लेखानानि बागिनाय तिनि त्रिपुरा हास्टेनि सालथां त्रिपुरानि जे ईवीएम मेशिन इलेक्ट्रनिक भोटिंग मेशिन हनाबनो ईवीएम नके इलेक्ट्रनिक भोटिंग मेशिन रक तनि रिजाक बुइनि गोबां मालुकरनि भोट नाहारि फाइजाक आबनो तनि रिजाक मानि उमाकान्त गव एकाडेमी स्कुल आरो तिनि बेरायनायखा वेस्ट त्रिपुरा constituency ni returning officer OSDM Dr. Vishal Kumar bo tini berai nai mani bisingtui kok toma thumnai rokno saikhana rakha balai khe krak nai mathangni bisingti o EVM machine rokno toni rejakha aroni bisingo EVM ni je room ni pore seal khlaijakma pore bo haino tinta pola khainai security toni jakha nai mathang amno kari bahaino इलेक्शन लेखामानि दिनो उमाकान्त एकाडेमिओ जेहेतु इलेक्शन लेखा बोर्ड लेखा जागनाय सालथां त्रिपुरानि बागै 4 तारिखो आरो क्राक नाय मथां खलाइजाकनाय हिनि साका ताइ आरनि बिसिंगो काउंटिंग एजेंट रकनो ताबुक ट्रेनिंग रोजागै तंगो ताइ कायसा कायसा राजनीति बदलनि बेगलय 150 जना निसिमि 170 जना काउंटिंग एजेंट तंगिमाननाय लेखा थानिवो इनके कायसा कायसा पॉलिटिकल पार्टी निसि 170 जना काके टोटल पश्चिम त्रिपुरा तो 9 जना भोट बातायो इनके निर्दल बेकबा इके 9 जना भोट बातायनाय नि इंगिनाय जदि 170 खैरगो बरक फाइके अंकाका टोटल 1000 कायसा बरक एजेंट तंगिमाननाय आबनो कारिबाहानि जत बखाखस्तेवनो काउंटिंग सुपारवाइजर ताइ काउंटिंग असिस्टेंट अबरक तंबायनाय काउंटिंग असेसमेंट माइक्रो ऑब्जर्वर नो ताबुक ट्रेनिंग रजागि पाइखा ऑलरेडी गाय बो साइखनारका जत नाय मथां क्राक ईवीएम रगनो क्राक नाय मथां खाइतनि जाखा लेखामानि दिननो ओ जे तीनटा सिक्युरिटी लेखामानि दिनो वाहिया तीनटा थायो सिक्युरिटी तरियानि साकलाय जाखा डॉक्टर विशाल कुमार याक्ते फरके तिनी उमाकान्त एकाडेमी ओ स्कूल बेराय नायमानि ईवीएम रक बाहाय तंहै नायमानि न मांगप्लि बताम हनि साइखनारका जरानि कक पान्डाव फुयाव नरनि या फारमुं गोबां मा कतरानि यागो कक्तमा तंखो डॉक्टर सरलता देबबर्मा तिनि नायखा साखामेरनि साक आबनि यागोलो नायने सीपीआईएम रकनि डेपुटेशन बीजेपी रकनि खादुमुं पुलिस एस आइनो तै लामा कासुमानि एक्सिडेंट नि बखरक से काङै थांमानि ताइ एमडीसी खरचानि चोबाचो उनके दिन काउंटिंग है इसमें सभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में काउंटिंग होगी उसके लिए जो भी स्ट्रांग रूम में हमारी प्रिपरेशन है रिगार्डिंग काउंटिंग हॉल जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है सीसीटीवी कैमरे का जो प्रबंध है वो सब कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ साथ जो भी काउंटिंग एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू दिए हुए जाने वाले वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी हमारी बात हो गई वो भी अपने काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनके नाम भी हमें धीरे धीरे उनकी तरफ से हमें मिल रहे हैं। साथ साथ काउंटिंग सुपरवाइज़र जो काउंटिंग असिस्टेंट जो हमारे अपने कर्मचारी होते हैं इनकी भी ट्रेनिंग सभी सब डिविजन्स में कंप्लीट हो गई है और जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं उनकी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और अभी जिस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए उस हिसाब से चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख का जो काउंटिंग है वो बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चलेगा। इसके साथ साथ हम प्री काउंटिंग और पोस्ट काउंटिंग भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो अरेंजमेंट है
ऑन सेंसिटिव एरिया, उसके लिए भी हमने एक एक्शन प्लान बनाया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी ईवीएम हैं स्ट्रांग रूम में वो काफ़ी सिक्योर हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच में है। और इसका रेगुलर मॉनिटरिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे जो सिविल के गेजेटेड ऑफिसर हैं उनकी देखरेख में हो रहा है। सर, वेस्ट लोकसभा में कितना सेंटर है काउंटिंग का? वेस्ट लोकसभा में टोटल 30 असेंबली सेगमेंट है और काउंटिंग 7 जगहों पे होगी, जिसमें वेस्ट त्रिपुरा में डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे काउंटिंग होगी, उमाकांता अकेडमी में। और इसमें 14 काउंटिंग हॉल में 14 सेगमेंट की काउंटिंग होगी। इसी के साथ साथ इसमें से एक असेंबली सेगमेंट जो है रामनगर, इसमें काउंटिंग लोकसभा और असेंबली की एक साथ की जाएगी। और ऐसे ही और 7 जगहों में, इसमें 3 सिपाही जिला में, एक गोमती डिस्ट्रिक्ट में और 2 साउथ डिस्ट्रिक्ट में काउंटिंग सेंटर। उस जगह का प्रिपरेशन किस तरह है? उस जगह का भी प्रिपरेशन ठीक से हो गया है, काउंटिंग सेंटर रिलेटेड और मैन पावर रिलेटेड। Hai kabar dade bukuk chong khna kana DM Bishal Dr. Bishal Kumar ne khok tei baskang chong mare lekha mano tei ne busuk sincere bro busuk sakhari samung khlai tong kaisa kok kai tabuk au koksil samung tongono Bidyajyoti scheme no asumsa convert khlai mani ya golo koma borok serok felengkha feleng mani tei ne baksa kotok serok thiga baksa kha hamiang tongo kintu haste hapang ni bakhakti Bidyajyoti prokolponi no kaisa bo rang bahino rohjak tongo je madhyamik tei kochuk madhyamik go je CBSE board to porikharoi fel ngai rok boro taisa pass khaini ni bagai nai tabo kereng kereng jagao no tiar nglai tonglayo compartment mane no ingko fel ngai rok tai ingko bag phaijak rok ta subject ingke borno tei nai tabuk salthang Tripurani ingko hangkor phani habanogo no conference holo kaisa koglam panda songsajakha ingkai hangkor beremni mane district beremni management committee ingko Bidyajyoti scheme ni bagai chairman khlaijakha Dr. Bishal Kumar no amai khaini katal committee rok khlaimani bisingtei joto student rok no 30 school principal rok bahini manjakha tini ar bisingo Rupom Rai Kajol Kumar Bhumik songrok bahini manjakha ingkai borok taklai 23 school no higher secondary ni amjugmu 64% pass khlaikya madhyamik onke 60% ingka higher secondary ni amjugmu taklai compartment rok tongo 887 jona tai madhyamik porikha o compartment mane ingko bag phaibekya 735 jona borno pass khlaini bagini tabuk jodakhai kaisa yapri romjagei tongo haste hapangni bakhaktei ingkai bosai khanarka o je tabuk satungni bagini je ingko lelamung roglak student rok no satungni suti ingke ajorao coaching class khlaijaknai 3-4 ghonta khainai hangkor pha joto rongsnai rok no pass khlaini bagi omhai samubotang jehetu naharka dagimung rokha tai amno karibahino joto 4 jon ni bagini khoroksa nodal teacher 4 jon student bagi khoroksa teacher abseke naikani khai porinen bagi bahino koksa abjakha training rok bahino nango teacher rok no aborok bebano khlaijaknai abahini koklamo sabjakmani kok ania pho koktoma kashawi phaikya parikai obongke Dr. Bishal Kumar ni koktoma tabuk gangkai hasteni thungrungo tini khadumong kosu babai inko BJP CPIM roni bakhakti khadumong phuruk laikha borbo khadumong phunugo sabno khadumong phuruk tabuk sungmung gangkai CPIM rok koksil chawi phaimani election jorao gangkai ganatantra krekha nei sirkhogo tabuk election paibani yagulo gangkai ingko borok niago samung koroi chamung koroi ajimung koroi go current soike manya petrol soike manya sikla rok beka rang manya bigra rok belai kheno ingko ngi tongkha ama hini ai 10 ta dabi sanmung sanai tini OSDM Dr. Bishal Kumar ni thane deputation rai lekha CPIM ni adong rok gakai borok tini deputation rimani ko gakai obhai je CPIM ni koyekjona protinidhi mane tei phanga dong ngui nai yang Gobindobari Thalchora abhai je hasuk thanglai so thoya Tiprasa garing rogo tongnai borok ni thalok thangi nai mani belai kheno chacharara bolong ni tha nyakha thaipung abahero rugui songai saima tonglai jakha borok bialo tongo borok rega ni samung manya tueb ni samung manya hingga ke abahai kebang ma jengjal bai kepulungi tongkha abno dati hamrang thungnai o deputation ri jakha koksisa jakha haste hapang kaham samung khaya ngi tongo honai pharikai
haste hapang nok amai kaham samung khaya nei deputation CPIM onno jaga rogo berojak tongo phiaba Agartala ni naipegrani Ratan Das songrokni tifangbai tini ni DMO thangi kifimani kok জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এইমাত্র আমরা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কাছে 10 দফা দাবিতে মেমোরেন্ডাম জমা দিয়েছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আমাদের পার্টির 4 মহকুমার সম্পাদকগণ, কমরেড সুভাষিস গাঙ্গুলি, কমরেড প্রণব দেববর্মা, কমরেড নারায়ণ দেব, কমরেড সুভাষ দে। আমরা 10 দফা দাবি উত্থাপন করে ডিএম সাহেবকে বলেছি যে গত 4-5 মাস যাবৎ আমাদের জেলায় রেগার কাজ মানুষ পাচ্ছেন না, যারা জব কার্ড হোল্ডার তারা পাচ্ছেন না। চরম দারিদ্র বিরাজ করছে, টুয়েপের কাজ নেই, একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। তার সঙ্গে খাদ্যের অভাব, কাজের অভাব মানে রোজগার নেই, রোজগার না থাকলে হাতে টাকা নেই, টাকা না থাকলে বাজার যেতে পারে না, ব্যবসা বাণিজ্য মন্দা, বাজার না গেলে পরে কি করে খাদ্য সংগ্রহ করবে, ক্রয় ক্ষমতা থাকতে হবে। এই বিষয়টা আমরা তুলে ধরেছি। তারপরে আমরা বলেছি যে এই ভয়ঙ্কর যে পানীয় জলের সংকট, জেলার বিভিন্ন জায়গার মধ্যে পানীয় জলের সংকট, বিভিন্ন জায়গার মধ্যে রাস্তার উপর করছে, অনেকে পানীয় জল পাচ্ছে না, সাপ্লাই নেই। পিউরিফাইড পানীয় জল তো পরের কথা, অ্যাটলিস্ট খাওয়ার মতো জল তাও পাচ্ছে না। বিদ্যুৎ যখন তখন চলে যাচ্ছে, হাসপাতালে বিদ্যুৎ চলে যাচ্ছে, 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা বিদ্যুৎ আসে না। পাড়ায় আজকে বিদ্যুৎ গেল তো 4-5 দিন 6 দিন বিদ্যুৎ আসে না, ঘন্টার পর ঘন্টাও আছে, এরকম বিদ্যুৎ আসে না। এই বিষয়টা আমরা সেখানে তুলে ধরেছি। বেকারদের কাজের ক্ষেত্রে বলেছি, শিক্ষিত বেকার, তাদের কোনো চাকরি নাই। সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চাকরি দেবে, চাকরি নেই, কাজ নেই, টেট পাস করে বেকাররা বসে আছে, সেখানে কোনো কাজ দিতে পারছে না, কাজ দিচ্ছে না। এবং বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টে কাজ দেওয়ার কথা, যারা গরিব শ্রমজীবী মানুষ, অসংগঠিত শ্রমিক, তাদেরকেও কাজ দিচ্ছে না। এবং গরিব যারা এমনিতে আমরা দেখি, আগরতলা শহরেও দেখি বিভিন্ন জায়গার মধ্যে yang CPIM bai hasteni hapang samung tanya lukurok ni bagi kebeng mungsi samung ngi tongo lukurok no khairogya lukurok no maya naingya lukurok ni sorkaria গণতন্ত্র no subaini bodol hunjago kok sajak mani tai ko hasteni je hapang tai kendro hapang borok ni bagi kaham naiya hnei je kok sil chawine CPM rok kok pirmani abno chaja yangi tini BJP rok bahanyo khadumani phunuka kereng jagao himbotok khaimani bisingtei tai CPIM rok tai Congress rok je opoprachar কুৎসা আবাহেরকটাও কক হামিয়া কক এরেং আবাহের কক শিলচাও হইনো তিনি বিজেপি नि বখাতে খাদমানি হিমবতক আং ও খেবন অনুগ বিজেপি রক হাসতেও হাপাং খাইমানি ইয়াগুলো খাদমানি হিনি রগ হিমবতক খাইমানি তিনি বেলাইখেন যে ওয়ানাওয়া সিংসা CPIM রক গাকে হনো সরকার নো চায়া বিজেপি নো চায়া বিজেপি রকে হনো CPM কংগ্রেস নো চায়া গাংকে তাবুক CPM কংগ্রেস রক গাকে ত্রিপুরা হাসতেও হামক্রাই নি সামুনো গিয়া লোকরংনো বিয়াল বিখাতা চাচারারানোগো বিজেপি হিংকাকে ত্রিপুরাও চির বড় রক বেলাইখে সুখী দङ भारत हाखतर गौमा बर सुखी दङ त्रिपुरा हावे वानजि ত্রিপুরা যতন थानसाकै ताबुक बुलाइ टगलाइ करै रेगाओ हनै कक सायापान बाता मानै दङ 2000 खाइ हनै साका ताइ माइरं मानै दङ मागनां नक मानबायखा गोबांमा आबाहायकेन गोबांमा सरकारनि बखाते रजाकमानि अकक रनो बरखे सालाइ बलाइलाइखा गाय फारिके CPIM रगनक साजागे ngै कक सावका BJP yang खुवायो बाहायनो तिनि हिमबतक खाइखा आमाकेन आगरतला पेराडाइस जमहनि जरा BJP पार्टी अफिस सिमी हिमबतक खाइमे नागियाने पयलांके खुवाइनि आबाद यागलो आगरतलानि मांगप्लि CPM কংগ্রেসের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজকে যে খোয়াই মন্ডল কার্যালয় থেকে আমরা এক মিছিল বের করে আবার মন্ডল কার্যালয়ে এসে আমরা মিলিত হয়েছি। মিছিল শেষ আলোচনা পর্বে উপস্থিত আছেন খোয়াই পুর পরিষদের মাননীয় চেয়ারপারসন। লক্ষ্য করছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা জানি যে চলতি লোকসভা নির্বাচন চলছে
আর 7 পর্যায়ে লোকসভা নির্বাচন হলেও আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম 2 পর্যায়ে 19 এবং 26 তারিখেই আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। 2টি লোকসভা আসনের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। আমরা দেখেছি এই যে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যে মার্ক্সবাদী কমিউনিটি দেখুন, আমরা কয়েকদিন ধরে দেখছি এই রাজ্যের বিরোধী দল যারা রয়েছে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের উপর বিভিন্নভাবে তারা আরোপ লাগাচ্ছেন। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই আমরা আজকে মাঠে নেমেছি। তার মূল কারণ হচ্ছে তাদের যে ডেপুটেশন বা তাদের যে নেতারা বক্তব্য রাখছে যে রাজ্যে খাদ্যের সংকট, খাদ্যের অভাব, বিভিন্ন জায়গায় মানুষের অনেক কিছুতে অসুবিধা হচ্ছে, পেট্রোল ডিজেলের কথা বলছেন। আমরা তাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই এই রাজ্যের বুকে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার সবচেয়ে বড় যেটা প্রাধান্য সেটা হলো গরিব মেহনতি মানুষ থেকে শুরু করে শ্রমজীবী মানুষ, রাজ্যের সরকারি কর্মচারী প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের এই রাজ্য সরকার, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার, এই সরকার মানুষের জন্য পরিষেবা দিয়ে আসছে। আজকে পেট্রোল ডিজেলের একটা সংকট এই রাজ্যে কখনো দেখা যায়নি। আপনারা জানেন যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আসামের কিছু জায়গায় যখন বর্ষার কারণে রাস্তা বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু আমাদের এই রাজ্যে আমাদের জ্বালানি তেল থেকে শুরু করে কোনো কিছুর অভাব ছিল না। আমরা আমাদের সরকার রেশনিং ব্যবস্থা এবং তার যাতে দ্রুত সুরাহা হয় তার জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় সেটা সম্ভব করা হয়েছে। আর আমরা দেখছি এই মিথ্যাচার করে এই রাজ্যের বিরোধীরা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তার জবাব দেওয়ার জন্যই আজকে আমরা তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাচ্ছি। আমরা বিরোধীদের এই অপপ্রচার থেকে মানুষকে বিরত থাকার জন্য আমি রাজ্যবাসীর কাছে আপনাদের মাধ্যমে আবেদন করছি। স্যার, আপনি বার 400 পারা 24 জুন রেজাল্টের ফলাফল নিয়ে কত প্রত্যাশা আপনার কি বলবেন? দেখুন, এখন পর্যন্ত চতুর্থ পর্যায়ের নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে, লোকসভা নির্বাচন। তার যে পরিসংখ্যান, এই পরিসংখ্যান আমাদের কাছে এসছে এবং আমরা দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি মোদিময় ছাড়া আর ভারতবর্ষে অন্য কোনো চিন্তা ভাবনাই করা যায় না। আর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি হচ্ছেন এবং এই যে 400 পারের যে নারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন সেটাই সার্থক হওয়ার দিকে আমরা এগোচ্ছি। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা থাকবে? বিরোধীদের আরেকটা কথা আছে, পাহাড় অঞ্চলে খাদ্যশস্য এখন পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের সুযোগ সুবিধা অনেক কম পাওয়া যাচ্ছে, তাদের এই অভিযোগগুলো কি বলবে? না, এটাই তো আমি বললাম যে মানুষকে বিভ্রান্ত করে মানুষকে দেখুন, রাজ্যের সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার ল অ্যান্ড অর্ডার থেকে শুরু করে দুর্নীতি বিরোধী এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। আজকে আমাদের সরকার এই ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএফটি সরকার, এবং আপনারা জানেন যে লোকসভার আগে আমাদের কাছে আরেকটা প্লাস হয়েছে, জনজাতি ভিত্তিক আরেকটা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা মথাও আমাদের সঙ্গে সামিল হয়েছে। কাজেই জনজাতিরাও বিশ্বাস করেন যে এই ভারতবর্ষে এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে মোদিজি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই, ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। কাজেই ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে জনজাতি হোক, পাহাড়ি হোক, বাঙালি হোক, সমস্ত জায়গায় সমস্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ আমাদের সরকার করছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে আমরা আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ধলাই জেলা, যেখানে আমাদের জনজাতি অংশের মানুষ সবচেয়ে বেশি বসবাস করে, তারা এই জেলাকে ইন্সপিরেশন ডিস্ট্রিক্ট ঘোষণা করে, সেখানে আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করেছেন। তৎসঙ্গে আমাদের 12টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লককে আমাদের রাজ্য সরকার ইন্সপিরেশন ব্লক ডিক্লেয়ার করে সেখানে আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে এই এলাকার জনজাতিদের বিকাশের জন্য আমাদের সরকার কাজ করছে। আজকে জনপদ এলাকায় আমাদের পানীয় জলের কথাই বলুন, বিদ্যুতের কথাই বলুন, স্বাস্থ্যের কথাই বলুন, সমস্ত কিছু যাতে জনজাতি এলাকায় প্রায়োরিটি বেসিসে কাজ করা হয় তার জন্য সরকার উদ্যোগ। যে বরগ্রক ওয়ানসুগু বতং খাকে जों मोख्रि थाङो
किरिया खायै bo tongkhake जों sikokni gundani jesini panse जों katinai hini wansugo a borok bai a borno thokaka je rokha khlainai bono chakha monokha abai hini jamani kaisa kok tongo abai kaisa kok toma police officer ni mungino kok silcha jakha ko bania khanye rono ko gus chao ngay bini je musung tui satogo amai khaino tini mukideng thakedeng phalnai bania khanye ro koroksa SI sub inspector ni munginai khorangti salaikha tamni hinba gus chaoinai borno je isa khainai satok pitok khlai hunai pharike chinya pho balaikeno okok tomao bai bazar tumphla laikha biluniani ngay pharike mangpri nai ni gerano bini khorsa thanani SI ni mungino go marom nai hini lama kasulaikha bania khanyero paithak jora osi phainai borno rom nai hini samabai lama ro salaikha nai ne jeo mangplikisa itu Tripurano tamu mazara rejakno national tongo hokba khainai lukurok তো বাইক করা সবজি ব্যবসায়ী যারা আছে মার্কেট বাজারের ওনারা একটা রাস্তা অবরোধ করেছে খবর পেয়ে আমি গেলাম তারপর দেখেছি যে কিছু সবজি ব্যবসায়ী তারা রাস্তা অবরোধ করে তখন জিজ্ঞাসা জানতে পারি যে কেতুবাবু নাকি ওরা অটো গাড়ি দিয়ে মানে সবজি নিয়ে আসার পথে কয়েকটা গাড়িকে আটকে ড্রাইভিং লাইসেন্স রেখে দিয়েছে এটা হচ্ছে মূলত অভিযোগ তখন ওদের সাথে কথা বলে আপাতত রোড ব্লকটা উঠালাম এবং পরবর্তী সময় ওদের সাথে কথা বললাম অভিযোগটা জানার চেষ্টা করলাম কিন্তু তারা অভিযোগটা আমাকে এক্সপ্লেন করে বলতে পারলো না কি বিষয়টা কি গাড়ি আটকেছে কটা আটকেছে সেটা আমাকে বলতে পারলো না ঠিক আছে বাকিটা আমি এখন ইনকোয়ারি স্টেজে করছি যে আসলে কেতুবাবু কয়টা গাড়ি আটকেছে কি আটকেছে বৈধভাবে আটকেছে না অবৈধভাবে আটকেছে ঠিক আছে এটা আমি ইনকোয়ারি করে দেখি অবৈধভাবে যদি আটকে থাকে তাহলে আইনগত ব্যবস্থা হবে যদি অবৈধভাবে কিছু থাকে স্যার ওনার বিরুদ্ধে বিগত দিনে অনেক অভিযোগ উঠে আসে ওই ব্যাপারে কি বলবেন না কি অভিযোগ আমি তো আমার নলেজে তো নিয়ে আসিনি কোনো অভিযোগ খাবার তাতে বুকুকসং লক্ষণা নরক গসিকা পুলিশ আবাইকে রাইজা সা একলাগে পুলিশ দব মাজরা মারনাই অবনো রাইজা পুলিশ ওই বইয়ে ফানফুনই মাংলাক আবাহাইনো তাবক গণতন্ত্র জায়গা তুলনা বাগै তাংসানাই ব্যবসা খানিরক থাংসাং লাইখা তিনি বেলায়কে কিরমা সিংসা কাইসা পাতি মুংনি বিসিংতৈ খরকসানি লাংমা চখা মালখং বাস বাইক থুতাই বাইक চালनायनि बख्रकनि जे माला बुकसा नुजागै थांका बम दमखे बेबां चारजागै थांका पेखरबै थांका बख्रक बाइक चालकमानि वातै बिसिंगो थुताय जायनाय बाइक ड्राइभार बास चालनाय तो खारजाक गाय अ पातिमुं पाटिका बिशालगड़ पाटिमुं पाटिका बिशाल हरिशनगर चा बागान कमलासागर विधानसभा आमसानि बिसिंखौजानाय हरिशनगर चा बागान न रनजित उरांनि बेस्ला सम्राट उरां चा सालनि फुंनि 11टाव सामुंनि बागैनाय ब कायसा बाइक बाय आगरतला बोखार फाइ दंमोनि यां आमतली थानानि बिसिं खबजानाय सूर्यमणि नगर आमसायाव फाइखेन उल्टा बोखारनि फाइ दङ बरक दैजाक बास ओंखाय अ बास बाय थुताय रेमानि बायनो सम्राट उरांनि बाइक इंगो वाइसना बाइक ले अन जागासे थांसिबो बखरकसो वाइसना बासनि उकुलुंनि चाकानि तलाव क्लाइमा बाय पेख्रबि थाङो बखरक उलो आमतली थानानि पुलिस फाइने खसा पाइखा ताइ बनो गव सागनाय नगत लाङैनाय पोस्टमर्टेम खाइमै या उलो याफारि जाखा बेलायखे वानमा सिंसा अ एक्सिडेन्ट नि बिसिंतै जों अबनो सोलोंथाय जेस जरा फारंथुं बाइक गारि सिकन अय गारि कतर बाय थुताय काके बाइक सिकन न गोबां दुखुमानो आबुइ बेसेर बासार स्लिप चालाब थांयावैनाय जरानो नासिंगै ओभारटेक खायावै गोसां गोसां चालनानै ताइ चिनि बरनि बिसिङाव बाइक स्पिड चालमानि बिसिङाव कारण गोमा दङ आरो बिसिङाव कायसांका जरा नजों दामरियांमानि जरा ओ सबैनानि बागै जे सिगांबारिया अंखरना नांगौ सिगांबारिया जरा गोमा यागनाय अंखका तरक तरक बाइक चालगि मानो आबाहेरक स्रोंमुं मानो खरसा खरसानि लांमा बोसोर कष्ट खामानि बबो सिखला कायजाक दरब जासि के अबाहाय उमर सगिया जरा रग थैमानि बाय बराय काबलायखा खाखला बुलाई नग नखुंनि बर बाइक लायखा बखरग नखा
আবহাওয়া ওংখা হালাও ম্যাডাম আজকে এখানে যে আসলেন আজ সকাল 11টা নাগাদ আমাদের ইউনিভার্সিটির সামনে বাস দুর্ঘটনা হয় যার সাথে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ছেলেটি আমাদের পুনরাশাখর বিধানসভা চা বাগানে ও তাগিদে এসেছিল বৃষ্টিও পড়ছিল বাস গাড়ির সাথে যখন ছিল স্পট ডেথ হয়েছে তা শুনে আমি আমাদের হাঁপানিয়া হসপিটালে এসেছি এবং দেখেছি এসে এই মর্মান্তিক দৃশ্য তাহার আত্মার প্রতি শান্তি জানাই এবং তাহার পরিবারে ছোটো ছোটো দুটি বাচ্চা আছে মারা আছে সবার প্রতি সমবেদনা জানাই দুঃখের বিষয় যার মৃত্যু হয়েছে ম্যাডাম তার নামটা কি সম্রাট উড়ান বাবার নাম রঞ্জিত উড়ান কৃষ্ণগড় গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত বেলাহে খারিয়গ মো সিংসা পাতিমো ফারিগে খাবন দাতে বুকুক চং কাইसा कक्तमा जे कक्तमानि बिसिंतै जों साल सकां बखा खिमि दं मानि काइसा फुरुक मारि चिनि त्रिपुरा हानि रांसाकनि साजक ताई ताबक आमेरिका ओ थाङै डक्टरनि चाकरि खालाय दंनाय डक्टर स्वर्णलता देबबर्मा ब ताबक सामार सिजन न त्रिपुरा ओ टङैनो बबिनि अफिस खालाय दङ चिनियाङो हर ओंखांके बङेंके आमेरिका ओ साल ओंखांके आमेरिका नि जे सालो अफिस टाइम दंमोन बाबनो और दंबि खायो हुगाके और ऑनलाइन नि बिसिंतै डॉक्टर चेकअप बो खाइ दं के सालो के टंगन सुजुग मानखा निजिन नगो हाय हिनो नंदन नगर नि कथार पाराओ बिनि नगो संसाजाखा तिनि मे तालो ओंखा मेंटल हेल्थ उनको मंथ नि जागो मेंटल हेल्थ मंथ ओंखांके अबनो रगै तिनि संसागाबो याक बा याक फाउंडेशन नि उनको जुगाली मुंबई ताई डॉक्टर स्वर्णलतानि उनको ताम ससिनाय एलएम बाय मा हनजिनाय ब सागनाय माने बिसिंतैनाय एनजिओ नि बिसिंतै बति लोकरगनो सागनायखा गाय सागनाय माने अर्गानाइज खालायखाय याक बा याक फाउंडेशन ताई ब अ मास न मे मास गाकेनो मेंटल हेल्थ मंथ और वो कैसे को खर्चा ताई दङ जे मेंटल हेल्थ होनो काके बाक्साके तामरक खनो जे अब कबरकनि आखरमनि आमहाया जों बरक स्ट्रेस अंगो माने बखरक चाबमाया अंगो बखरक थामसि किसेकेना दङो गे बेलाखेना वाना माकलायनि बाक्साके मगो बाक्सा गांके कथक सरै रग थुयो टेंशन बेसि बाय बाक्सा गांके ताम सासिनाय गोबां मा टाइपनि कबर गताम सगमो गोबां मा बेरेमनि गोबां मा तमुं चामुं बरकनि आमहाय बाक्सांके खरसा नासिक मायांगो जलि जागो आमहाय रक आबो एक्चुअली बिनि साकनि रोगिसि अब डॉक्टर स्वर्णलतानि को बिनि साकनि बेमार से आ बेमारकनो हामरो खांकेनो बिनि लांमा कचां खाकचांमा फायनाय के बामनो वान सगैनो और तिनि सालचावनो प्राय 70 जन हाय बरकनो नायखा किन्तु तिनि सालचा बाय पाइबायलिया गोबां मा बरक नायनि बरक बसकां 7 तारिखआव बाहायनो नायनि हिनि बरक जुगालि लायजाक गे तिनि गोबां बरकनो फायका इंगो बखरगो प्रॉब्लेम तम थानि जाथिनि प्रॉब्लेम केटे केटे कुटुबो बरकनो कुटु याखै बिनि साल आइया आम हायरक आबो बेबां बेमार आबोगे आबरनि बिथिरक बर हरबायखा बेलायखे वानामा सिंसा आमेरिका रगो को अबरं से मेन टेबो कथर खाय नों काहामा काहामसा मिलिक नायथक रांरि दङ अथच निखे ब्रेन से हामिया बखरक से हामिया किसकेरो तुमफ्ला जागो जलि जागो बुबे कथाय मान्या के बुनि हामिया मां रुतुइ साव आमहाय बरक बागै ट्रिटमेंट बेलायखे काहामखे खलाय दंखा ब के कक्तिफ्रानो मालायनि बसाय खनारका फारिसिंगाबो नायलेनो आबनि यागोल ब पाइथागो कायसा अबहायबो कक्साका जे ताबु क्लास को परीक्षा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक को रिजल्ट रही दङ सीबीएसई पाइखा आईसीएसई पाइखा ताबुक टीबीएस रनाय फेल के बाक्सा कटक सरो बाक्सा पास अंगनाय बाक्सा मोबाइल सानत्रगे वालायो बाक्सा कांके बखाओ जीत नांजागो बाक्सा कांके कक्साया आबाहाय गोबां दाल बिदाल तबुरगो बा आबरंबो तामखे तंना नां मेसेज सखा परिकै जों नायनो तिनि सामुहुंनो रजाक तिनि कक्तिफोरनि बिसिंतै मालाय तिनी तो मैक्सिमम तो जों नुखा एंजाइटी डिप्रेशन नन फाइया हायाफोर बाक्सा बरो एपिलेप्सी
America mane aboro bo phaikya blood pressure ni bo phaikya diabetes ni phaikya bokno bo medicine sei reka inge ang to asak ngan nekha khalia 100 cross khaikipka emne ang registration no 17 pro nang close khaireka ang saisung sing ke ba hedi ba inge that's a good news mental health awareness month May month hai nang khaimani baksa borok to takphon mental health no to jenga se aware kri hai pan je borok phaikya amo kaisa good sign kha positive kha eta ani logi torrent farmer bo logi rekha ang toro to nya bagai medicine mongro bo bob thangbai kya tai borok bo connection kri kya ke kochiri tinku bo ba kang 20 years kang sini mani bo montai sang connect khai kya bo ko sinjoni phai kya ke help khai kya ke doctor no bo ke bithi company ni parok se kya bona torrent ni ge tai yak bayak foundation ni ko ani volunteers tai am haken sing abo manage khai tong ta phon khal choli tong ko pas paya ko lunch break se kari khani tini asike borok phai kya ke hai pana je mansak bang no to chuba na ni ba try khai kya medicine to je oro man thong mane abon ma se kya ang kya bang na wai se su kya ang kaham first choice simalia ta aro kari bagai kya ba second choice ro ma mar kabang ma borok nung bai sak nai jara mo sudari tong bono tam message nai madam ang bai sak nai jana bagi de actually ang to dabo every summer kisa ang din nai phai kya ke mo hai ke na nai nai tong go ang to clinic doctor ro khai man ani jora kari ani job botong ma ba ang once a month kaisa camp khanya ni once ko tong go tabu tin nai ro na bang next month to malanya ni once ko tong go te next time ke ang diabetes they high blood pressure especially counseling diabetes ne education tam sana nang tam saya lifestyle amti robo sana ni bagang kaisa camp khanya ni tongo diabetes to bithi sama bai chimi aseng cham robo seng maintain khaya ngi jesgon bithi sadi blood sugar controlling ya ke ching tini to nang no khana seng blood test bu khalayo jaga blood sugar bai hemoglobin ro karo ko ma borok ba diabetes gaba doctor to nang brain ni bonang nai skin ni bonang nai gynecologist bonang nai chini human body to bakrong sing yakong jal to important hai di ban jeng no bo je ni yakong phan ka ham kha lung heart joto na ka ham hai pan ni brain se balance kari hinga ga borok kama se kalaya the brain se jeng na control khai go brain be body no sing separate khai me ya ga bon bagina sing mental health balai khana nangman last kaisa message nang to rokrok ni mokolo asu kiri heke no ko tabuk যেমন এক্সাম রকম রেজাল্ট মানে ফেলিং মা বাক্সা সুইসাইড খাই তংবায়ো বাক্সা বলি সেলারি বাগি রক বর্ণ কাইসা মেসেজ নাই তো কাইসা রেটে বলে হামান হুমা তো suicide ke to especially amte society pressure education pressure rong bagai teenage panang kha ba baksa job ma yaram panang manabo bele common ngai jong kha কিন্তু life to nothing is permanent kono mane je permanent kri he diba nin je jora hamya bo ekdin pai nai jora ka hamba ekdin pai nai he diba kinung waisa failing kha school kom mang kha try khadi give up ta khadi nung suicide khai ke ta bo full stop sing thanga nin life ni ke life no second chance ready bukhata thidi abona ni kese last message খাবনি দাদে বুকুক সং কক্তমা কাহাম जों খনালাই তঙ্গ ফিয়াবা পাই থাকগো जों কাইসা মানাইগ্রা সিনাই তিনি টাকার জলাও বাহাইনো বিজেপি মন্ডলনি বখাক্তৈ সিপিএম এ কংগ্রেস যে কক হামিয়া সাই কক কিরি তমনি আসুকসাল আপনো খাদমানি ফুনকতৈ বর তিনি হিমবতক রেলি খাইলাইকা রেলি খাইমানি বিসিংতৈ हास्टेव हापां काहामनो खाइतंगो केंद्रव हापां काहामनो खाइतंगो बसखांगो केंद्रव बीजेपी ब्लाइ एनडीए नो गवर्नमेंट फाइनाय ताइ जे ताबु कांग्रेस सीपीएम रो कक सिलि तंगनि आबो बेबागनो एरें हनै कक साइ खनारका बीजेपी मंडलनि आरं रो फरिकै नायनायना सिनि याफाव बरनि बखाक्ति बहनि तिनि संसारजाकमनि अ खादमनि रेली जदिउ अबनि यागुलो चिन्ता काइसा कक्तमा काहाम तंगो आ कक्तमा काहामनि सेकांनो जों ओ जे ताकार जलानि बीजेपी मंडलनि बखाक्ति जे लजिजाक तिनि आ खादमनि हिमबतक अरकता काइसा कक बेलाय खवाना मसिंसा हापांगा तंगतै फानो बीजेपी बदल खादमनि फुरुगो आबु को बेलाय खवाना मसिंसा किन्तु हापांगा तंगनै बरखके हापांनि डेभलपमेन्ट आ कक्तो मा सावनो मा खायोनो
কিন্তু বিরোধী দল লঙ্গ বেলাইখানে চাজাগি আং খাবরক ও খেব অবহায়ক কক পিরি তংমানি বাগै हिंखाखाय जे ग हास्तेव जों जालि कक साइ दङ आ जों जालगाबो बेयावनो एरेंसे हनै सामानि न खालायखाबंनि প্রশাসন তাম খাইকে চিনি বরণ বাগে শুধু চিনি বরণ বাগে কুচ্ছু খাইলানিয়া নগ্ন কুঙ্গ সমস্ত চিনি এগ্রিকালচার বা বিথি প্রায় না তিনি শুধু মাত্র 10 কেজি বিথি নানাল পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান তিনি স্লিপ টঙ্গা নাঙ্গো রেশন ছুয় মারে মানে থাকি দেব পঞ্চায়েত সেক্রেটারি অথবা চেয়ারম্যান সাইকশন নাঙ্গো রেশন কার্ড খাইমেয়া সমস্ত জায়গানো বড় একটা বিপ্রায় সৃষ্টি খাইয়ে অবনি প্রতিবাদ ভাই অবন যে আসল কষ্ট মানে বাগি ও ত্রিপুরা রাজনীতি ত্রিপুরা সার একত্রভাবে 2018 সাল তিনি শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি রাজনীতি সভাপতি বিজেপি এবং আইপিএফ তিনি প্রেসিডেন্ট এনসি দেববর্মা বাতাইছেনকা যে বর্মী নেতৃত্ব বিশ্বাস করে ও ত্রিপুরা রাজনীতি ত্রিপুরা সড়ক এবং ও ত্রিপুরাবাসীর 2018 সালের সিপিএম নেশনে তিনি মুক্ত খাইয়ে ও তাবুক যে 18 চিনি তাবুক যে 2024 জরা যে দ্বিতীয়বার সরকার পাইয়ে भारत टाकाजल मंडल भारतीय जनता पार्टी नीति इधर जोंनि दुखु मिছিল खाइजाका और जम्बुई जला बाजार तामनि हेमबा इनका सोंनुखा थांनाय कयेक दिन सिगां जे ओरै त्रिपुरानि बिरोधी हिंजांनाय र 25 बছर चाइ थांगा बर बामफ्रम र गोसा खनजांनाय र गरंनि नेतृत्व थांनाय कयेक दिन सिगां जे ताबुकनि जे 2018 साल থেকে যে সরকার দমনি ভারতীয় জনতা পার্টি তাবুনি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানি নেতৃত্ব গর একটা অপপ্রচার অথবা হামলা কক সামানি আপনি তুই সিংতিনি আর টাকা জলা মন্ডল বাইকে সিংতিনি জম্পি জলাও দিকু মিছিল তামনি বাকি খেলাই জায়গা ইনকা বরংনি যে কক হামলা সামানি যে জায়গাও 2018 থেকে 2024 জরা সিংতিনি और चिनी बरक কক सामने तीन सिंगतिनी और टाका जल मंडल से सिंगतिनी और लुका सिंगतिनी तांबा খাবার তাতে বুকুকচং তিপ্রা মথরি সই মুত্তু সই নাহার মুং নংখা তিপ্রাসা লোকরগ্ন বিয়ালনি ইয়াকাগ্রানি তে বর্ণ মানথাইনা রউইনাই পার্মানেন্ট সলিউশন খাইजानि সংবিধাननि बिसिंतै इनकाय लोकरग्न चुवासो खाइमानि बिसिंतै कौमा बरकनि दुखु दसना बनुक लाइखा जानजा साकपारिति जे मानसा चुवासो खाइमानि ब नुकजागो आबाहाय तिनि हाइनो हाय आदर मनरक साइनो एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मा बतो इनको देम सरा नि इनको एमडीसी गांकाय ब चुवासो खाइगा खरकसानो मेनडी एडीसी विलेजनि बिसिं खबजानाय सुरमा एसेम्बली राशिक कुमार देबबर्मानो बिनि चामुं रक आकरक रिं थाका साइसुं तंगमानि बागिनि बेलाय बिग्रा हालगो तंगहनिनो खोनावैनाय एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मा थांनायखा ताइबनो चुवासो कैसा खाइका आरो यागो आबो भिडियो तंफानो नरो फुरुं मांगला खरंसिमि खानारै मानाना एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मानि क Roma sampai dulu tapi kayak norong kabel lukuni kunju mokon norong disukin sudah hamil jadi disuruh silai taham kabar hamil kabar bebas norong disukin cuma norong mau belajar sampai norong jodoh jangan objek kabar saya kemana bagi saya hamil mariwo ini buah grano di sini jadi cuma otak kau kai cuma kita tahu itu taham saya dari kepala ini komplain option mantap kita agin tidak cuma untuk doa baik doa mana gosti baik gosti jai surat cuma hal yang hal untuk mana ini buah gerak di sini cuma ini opsi orang saja ini cuma mendi amsai dia horo kaisa YouTube di sini tu yang nuka tai honorable minister orang orang tapi sebetulnya no link share like arpore ang mani kole naik kabo belai kai mani sisa o mendi edisi place ni ataro Rosi Kumar Deburma belai cakra kori hadia by 10 din rok mai masa yang wi tongka de abodan nugoi tongoi mandia ini odago khaja kono naina ni bagoi ini bagai camu rok bisa de yang suci di rok tumrok de yang suci yang pernah bagai khaja saya paran borok ini rumah bidan semani kita mau tani baik presiden tuh paran orang nugurok tunggu borok coba kano lama
খাবার তাদের বুকসং এমবিসি দ্রেন্দ্র দেববর্মা বচবা মানিক ফারিকে জরানি কক পাঞ্জানি পাই থাকবো খাগো সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নতুই নাই কক কিসা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট তাবুক পিটিএ এডিসি আমসায় লাগু উংলিয়া কিন্তু এডিসিনি ফাতারতাই যত জাগানো লাগু উংজা হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তাদের গতকালকেই ডিটেন করা হয়েছে। গতকালকে আমাদের ভোরবেলা 6টার দিকেই মানে একটা ট্রেন ছিল যেটা আগরতলা টু সেকেন্দ্রাবাদ, তো এটা মানে জরুরি কারণবশত এটা লেট চলছিল রাত্রে, তো এটা রিশিডিউল হয়েছিল রাত্রেবেলা 11:30টার দিকে। তো যথারীতি আমরা প্রত্যেক দিনের মতোই আমরা জিআরপিএফ এবং আরপিএফ থানা মিলে চেকিং করছিলাম। তো চেকিং করার সময় যখন সন্ধ্যা প্রায় 7টা নাগাদ হবে তখন দেখলাম যে 5 জন লোক তারা আমরা আগরতলা রেল স্টেশন মেইন গেট দিয়ে একটু তাড়াহুড়া করে স্টেশনের দিকে ঢুকছিল। তারপর তাদের দেখে সন্দেহ হয়, তো সন্দেহ হতে আমরা তাদেরকে ডিটেন করে তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা করি। তো প্রথমে তারা বলেছিল যে তারা ভারতীয়, কিন্তু যখন আমরা ইন্টারোগেশন স্টার্ট করি তখন দেখলাম যে না, এদের মধ্যে 4 জনই বাংলাদেশের এবং 1 জন ইন্ডিয়ান। তো তারা অবৈধভাবেই আমাদের ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করে উইদাউট ভিসা বা পাসপোর্ট এরকম ছাড়াই তারা প্রত্যেকেই চেন্নাই যেতে চেয়েছিল ওই লেট নাইট যে ট্রেনটা ছিল সেকেন্দ্রাবাদ ওইটা দিয়ে। তো তারা রাত্রেবেলা যে 11:30 রিশিডিউল হয়েছিল ওইটা দিয়ে তারা ওই চেন্নাই যেতে চেয়েছিল সবাই। তাদেরকে কি আজকে আদালতে তোলা হবে? হ্যাঁ, আজকে তাদের মহামান্য আদালতে তোলা হচ্ছে এবং আমরা পুলিশ রিমান্ড চেয়েছি। তো তাদের খাবার তাদের বুকসং টেকনিক্যালি কিসিসা কেবেং মংমানি বাগিনাই নরনা কক সারাই খেমালিয়া পাই থাকবো খাগো সারানাই মানে নরক বাই বাক্সা সেট নরক কমেন্টস সৈদি সিএএ নরनि मखल बम हायंजा आव সিএএ नो ताबुक सा जरातै जे आं नाय माने रतुगै नाय मानेले अब बाबैसा फासिं नैनि नासिकमानि एबा असामुख्रायमानि जदि काहाम नासिमुंबायि खायंगाके अब काहाम नंना क्लायो फियाबा सिएए सिटिजेनशिप एमेंडमेंट जे एक्ट बिथांमोननि यागुलो जों अन्न कोनो हास्तेव तो रमाने नगियाखौ फियाबा ताबुक अ जराव तामुंगै लोकसभा इलेक्शन सिगां अ सिएए नो चल खायजाखाना अबनि उक्लो गोबां कारण दङ अ कारणनि बिसिङाव कायसा अंके नरनाय मानो साइमानो जे नरक नुखना बिसिगनि सिगां
आसाम हास्टेव एनआरसी चल खालायग्रा माने इनके ओ एनआरसी बफुर सिबि ककथाय ताइसा फाइपिका जदिव 1952 नो ओ एनआरसी चल दङ भारत नि बरक नानि हिंगाके ताम ताम राजा दं इनके ओ राजा नो ताइसा सनामफिनानि आबनि मुंनो एमेन्डमेन्ट ताइसा एमेन्डमेन्ट खाइपि माता सनामफिर मानि इनके ओ केरनो सनामफिर मानि 2014 जखन एनडीए गभर्नमेन्ट फायो नरेन्द्र मोदी बनो आफ्रो ओ उनको राजा सायातै बांग्लादेश सियर हाबनाय रगनो अफगानिस्तान निफानो जस निफानो हाबनाय रगनो उनको नरनानि बागैनाय एनआरसी नामजाक माने आबके गय एनआरसी किन्तु ओ एनआरसी न जखन एक्सारसाइज खायका आसाम हास्टेव आरो नगजाखा बरनो नरक राजा सायातै हाबजाक नरक न बांग्लादेश रहसिनाय हिनिनाय सिलेक्ट खाइमानि आ खाइमानि बिसिङाव पानो गोबां मा बरक दाबि खायगा इहि आङा माहायनि बिसिङाव कलाया हनै इनके बरनो कोर्टनि दागि मुंबाय बरनो रैमार ओखा जे इ नरक प्रमाण खालायदि जे नरक आबाहिके फाइनाया इलिगेल फाइनाया हनैके आमाहाय मांसे लाख लाख बरक नै थांसिउ इनकाके सरकारनि खति आबगैनाय ताबुक सीएए न जदि सीएए नि बिसिंतै जदि सें खांगाकाय तामु थानाय bo puila sinno mangrana je Bangladesh ni bo phaida or phaiya bo tam ni mala tabuk NRC tabuk CA cholongkha mane no baike cholongkha tabuk je abaike phainei ro borok application mare sinai nirdisto department je ang omti sono phaimani ani bosong ma he borok abole borok sinimung maragra sinai a sinimung ro mani yagolo बाक्सा बरक रक गाके आरो रेजिस्ट्रेशन खालायमानो खलाया बङ मानो खलाया रक गाके बसकाङो एनआरसी खलायफोरवो 100% कन्फार्म बरक सगैसिनाय बे इके ताबुक सीएए नि दंफ्रो जदि बरक रेजिस्ट्रेशन खलायकाके हमबो क्लियर खा जे इ बरक रायजा सायातै आगि हाबजाक बरनो अरनि भारतनि नागरिकत्व रैदामान मानया बो जे सनो अर त्रिपुराव फाइका भारत हाबपाइका आ सनो कि कुनु दांगा नांखा कुनु रोख्लाय जाखा आउ बो चेर जागनाय इनके आबो तो मुंग चेर जागियाव आहिनो दं कसं सालो फाइमानि हिंगा हिंगाके आबो रगनो माजरा रजागि फानो मानो इनके जदिउ आबरनो कक हाइट खलाय तनजाखा किन्तु आइन सय के आइन के थांके आ कगलो सां सावि दङ ताई काइसा कक गाकाय ताबो लोकसभा नि इलेक्शन नि परे सरकार जे कोनो उंमानो फाइयां मानो एनडीए सरकार किन्तु ओ लोकसभा नि रिजल्ट नि सकानो खाइरेखा माने न चलन खामाने चलन खाना अब्रताय बाथा गया आबगिनाय जे नरेन्द्र मोदी नि तिगुल मुंबाई जे ताबुक एनडीए सरकार तंगमनि बरक मुसुं जागो एनआरसी खायनानि सीए नो एक्ट खायनानि आबनो खलाय फनुमानि कक परिखाय जों तिनि अबहायके आं सैं सामोनस्लाय एक्सपार्ट डग बाय कक सावनो बसकांनि सालो इंटरव्यू बेस कायसा कक लामनि बिसिंतै तिनि असुनो नरनो इनफरमेशन याफार गासिवानो सीएए मानि बावैसा फाइसिं साबो राजा सायातै हाबपाइका आबले साइजाकना थाङै दङो ताई तमुंनो आबो सिलेक्ट बायखां काके नायजागानो बसकाङो एनआरसी फ्रमगाके आफोरनो सराय सांखि जागै थाङानो साबो अरनि साबो आरनि साबो नरनाय अरनि दंफां हेकबा सिटिजनशिप असो कसा साग्रावैनो तिनि जरान कक पानानो खलबग्रासेवानो खरा ताइसा कुबुनि कक्ट तोइ फाइने हिनि कक सारै तिनि अरनो बासाग्राखा जतना हामबाय।